साइड जो माटी में जन्म होइछे से माटी होछि ओडिया जातिर श्रेष्ठ आउ गर्व वीर माटी ढेंकानाल माटी। से ढेंकानाल माटी रे आमर भली गोटे छोटिया पिला खेलिबा बोलिबा बयस रे देश पई जीवन दे। ओके किए सही क्षुद्रतम शहीद सारा विश्वर सर्वकनिष्ठ शहीद बालक ता नाम बोले मो ढेंकानाल जिलार सेही आमरी भली छोट वीर पिलाटिए जे खेलिबा बोलिबा बयस रे निजर छाती पते दिथिला इंग्रेज मान को पुलिया गले कहले किए सही क्षुद्र छोट अल्प वयस्क स्वाधीनता संग्राम बा शहीद अभी बाप कर छाती खुली दियो बापो इच्छा दिए वेरी गुड एबे जबा 16 জাতীয় পতাকার মজন চক্র আছে চক্র জানি হ্যাঁ সেই চক্রটার নাম এটা সুন্দর জাতীয় পতাকা নারঙ্গী ধলা সবুজর সীমান্তরে ভরপুর হয়ে উড়ুଥିବା জাতীয় পতাকা তাকে দেখিলে মন ভিতরে কাহি কেতে বীর বীরত্ব ঝাঁসি আসে তার মধ্যভাবে এক চক্রটিয়ে উদ্ভাসিত হইছে সেই চক্রটির নাম কোন হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে প্রশ্ন নম্বর কেতে 17 প্রশ্ন নম্বর 17 হলা সেই জাতীয় পতাকার যে চক্র আছে সেই চক্রে কতটি অর আছে তো গান বলে নি হ্যাঁ কতটি অর আছে কতটি অর আছে খাবরো ফুল বরসাओ मेरे महबूब आया रे मेरे जानी दिले ओके प्रश्न 18 11